सदा पश्यन्ति शूलाय देवी वज्रपरागतम् देवशुद्धि ओम अपवित्र पश्चात विवाद जल पुंडरीकाक्ष सबाज पंचमी ओम शुचि ओम शुचि ओम शुचि देवी चरण करो देवी ओम हाथ जोड़ करे देवी जल प्राकृतम चित्तम पापाक्रांतम भूलमम तन्नी धारय चित्तान्ने अपभूम पट्टते नमो हाथ जोड़ करे बोलो ओम सूर्य सोमो नमकालो महाभूतानि पंचज एजे सुवास सुवर्चेय कर्मनो नव साक्षिनो आतप जलनाम ओम कर्तव्य श्री भगवती मंदिर भजनम ओम कर्तव्य श्री भगवत दुर्गा पूजांगी भूत सन्धि पूजन कर्मणि ओम पूर्णाम भवन्तु भवन्तु ओम पूर्णाम भवन्तु भवन्तु ओम पूर्णाम ओम पूर्णाम ओम पूर्णाम ओम कर्तव्य श्री भगवत दुर्गा पूजांगी भूत सन्धि पूजन कर्मणि ओम शक्ति भवन्तु भवन्तु ओम शक्ति भवन्तु भवन्तु ओम शक्ति भवन्तु भवन्तु ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम कर्तव्य श्री भगवत दुर्गा पूजांगी भूत सन्धि पूजन कर्मणि ओम ऋद्धि भवन्तु भवन्तु ओम ऋद्धि भवन्तु भवन्तु ओम ऋद्धि भवन्तु भवन्तु ओम ऋद्धकार ओम ऋद्धकार ओम ऋद्धकार अगर चलना सचिना न इंद्र विश्व शोभा सचिना पूजा विश्व वेदा सचिना तार परिचय सची नगरे सची ददातु ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति हाथ করে বলো ओम सूर्य सम जमक आलो सन्धे भूतान्न खपा पवन दिक्पति भूमिर आकाशं घटलामला ब्राह्मण शासन मात्राय कल्पधर्मीय सन्निधि ओम तत्सदयमारंभ शुभाय भवतु कील तुलसी हरिदेव समर्पित चंदन विष्णुनाम दशकर्ता आश्विन मासे शुक्ल पक्षे सन्धि पक्षे देखो अष्टमी नवमी सन्ध गोत्र बोलो सबार गोत्र सर्वगोत्रा सर्वनाम नहीं सर्वगोत्रा भाई अच्छा तुम्हें पूजा तुम्हार नाम बोलो श्री भगवत दुर्गा विजये श्री भगवत दुर्गा पूजांगी भूतल सन्धि पूजन कर्महं परिश्रामे परिश्रामी अगरता टीका कुटिर ओम यज्ञागत दूलमुदयति दैवम तदु शुद्धर्थ तथैवेति दूलम नमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु ओम अस्तु हाथ जोड़ करे खुशी दिके बोलो ओम शंकर विद्याथा सिद्धन्तु सिद्धा सन्तु मनोरथा ज्ञान भक्ति दयाय अयमानंद शुभाय भवतु पंचोपचारे पूजा करो पंचोपचार नैवेद्य जलम पुनाचमनीय मुक्ति कमलम हो शिवाजी पंचदेवता नमो द्वितीयबार फुल दिए प्रणाम करो सकल के शिवाजी पंच देवता भोग नमो बेल पत्ता लाल फूल सब दिए दाओ सारा बोल बस प्रणाम करो हो गए
এবার ফলন্দাজ করো রাগ উচ্চার আমাকে ফলো করো রাগ উচ্চার ব্যাং নম ভীম তর্জের ব্যাং সোয়া আঙুলে রুম মধ্যার ব্যাং বৈঠক রইন দলবিকা ব্যাং হুম রোম কলিচা ব্যাং বৈঠক র করতল বিশ্ববার্তার পর অঙ্গনাজ করো ফুলের দ্বারা এটা বললাম রাং হৃদয় নম ভীম শিরিতে সোহা রোম শিকায় বৈঠক রইন কবচায় হুম রোম নেত্রকায় বৈঠক র করতল বিশ্ববার্তার পর দুর্গা দেবীকে চামুন্ডা রূপে ধ্যান করে চিন্তা করবে বুঝলেন ধ্যান করবে চামুন্ডা রূপে ধ্যান বলো চামুন্ডা রূপে ধ্যান করবে একটা পদ্ম নিয়ে করো 108টা বাজে ভালো হবে এই যে যাকে রেখেছি পদ্ম আর জবা বলো বেশ ভালো করে ধ্যান করবে চেনে নিবা ও নীলফল জল শ্যামা চতুর্বাহু সমন্বিতা খট্টাঙ্গ চন্দ্র হাসঞ্চ বিভ্রতি দক্ষিণে করো বামে চর্ম চ আসঞ্চ ঊর্ধ্ব ভাবত পুন দদতি পুণ্যমালাঞ্চ ব্যাঘ্র চর্ম ধরাম্বরা পিছদরি দীর্ঘ দংষ্টা চ অতি দীর্ঘাতি ভীষণা লোল জিহ্বা নিম্ন রক্ত নয়না ভীষণা নয়না ভীষণা কবন্দ বাহন সীনা বিস্তার শ্রবণাননা এষা কালী সমাখ্যাতা চামুন্ডা ইতি কথ্যতে গীত পদ্মে মাকে ধ্যান করতে হয় আচ্ছা ঠিক আছে দেশের অল্প স্থাপন করো চামড়া দিচ্ছে বলতে পারে ওই জল সাগরের চামুন্ডা দেবীকে আহ্বান করবে মন্ত্র বলো ওম হ্রিং শ্রীং চামুন্ডা দেবী ইয়াগচ্ছ পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করো ইয় তীর্থ ইয় শনি দেই ইয় সম্মুখী ভব অত্যাধিষ্ঠান গুরু মম পূজা জ্ঞান আরেকবার ধ্যান করো ধ্যান করবে ওম মাথায় ফুল দাও ফুল ওম নীলজ পল দল শ্যামা চতুর্বাহু সমন্বিতা খট্টাঙ্গন চন্দ্র হাসঞ্চ বিভ্রতি দক্ষিণে করবাদে চর্ম চ আসন চ ঊর্ধ্ব ভাবত পুন দদতি মুন্ডমালাঞ্চ ব্যাঘ্র চর্ম ধরাম বলাম কিশোরী দীর্ঘ দংষ্টায় চ অতি দীর্ঘাতি ভীষণ লোল জিহ্বা নিম্ন রক্ত নয়না ভীষণ কবন্দ বাহন সীমা বিস্তার শ্রবণাননা এষা কালী সমাখ্যাতা চামুন্ডা ইতি কথ্যতে আসবে अच्छा एक रजता छोड़ाए नमो एक दोषी पथे देवाय श्री विष्णु में नमो
এই তো সম্প্রদান ওম হ্রিং সিং চামুন্ডায় নমঃ। আচ্ছা ইদম রজতাসনম ওম হ্রিং সিং চামুন্ডায় নমঃ। আচ্ছা পাদ্য দাও এতৎ পাদ্যং ধূপ দীপ নৈবেদ্যং অনার্থে গঙ্গোদক পুনরাচমনীয় মুক্ষিতামূলম ওম হ্রিং সিং চামুন্ডায় নমঃ। এসো অর্ঘ সংকেত জল দাও এসো অর্ঘ ওম হ্রিং সিং চামুন্ডায় নমঃ। আবার জল দাও আচমন ইদম আচমনীয়ম ওম হ্রিং সিং চামুন্ডায় নমঃ। মধুপর্ক দাও এসো মধুপর্ক ওম হ্রিং সিং চামুন্ডায় নমঃ। পুনরাচমন আবার জল দাও ইদম পুনরাচমনীয়ম ওম হ্রিং সিং চামুন্ডায় নমঃ। গন্ধ তেল দাও ওম হ্রিং সিং চামুন্ডায় নমঃ। আবার জল দাও স্নানের ইদম সানিয়োদকম ওম হ্রিং সিং চামুন্ডায় নমঃ। বস্ত্র দাও ওম ইদম বস্ত্রম ওম হ্রিং সিং চামুন্ডায় নমঃ। আভরণ দাও ইদম আভরণম ওম হ্রিং সিং চামুন্ডায় নমঃ। এসো গন্ধ গন্ধ দাও এসো গন্ধ ওম হ্রিং সিং চামুন্ডায় নমঃ। ইদম সচন্দন পুষ্পম চন্দন মাখিয়ে ফুল ওম হ্রিং সিং চামুন্ডায় নমঃ। ইদম সচন্দন বিল্লপত্রম ওম হ্রিং সিং চামুন্ডায় নমঃ। ইদম সচন্দন পুষ্পমাল্যম ফুলের মালা দাও পুষ্পমাল্যম ফুলের মালা দাও ফুলের মালা। ও ঠিক আছে আমি ভাবছি এই মালা দেবো। এসো ধূপ ওম হ্রিং সিং চামুন্ডায় নমঃ। যে কোনো একটা দিলে এসো দীপ ওম হ্রিং সিং চামুন্ডায় নমঃ। দীপ তাহলে এসো ধূপকাণ্ড নৈবেদ্যম ওম হ্রিং সিং চামুন্ডায় নমঃ। অনার্থ জল নিবেদন করো ইদম অনার্থ দকম ওম হ্রিং সিং চামুন্ডায় নমঃ। পুনরাচমন মুখ ধোয়ার জল দাও ইদম পুনরাচমনীয়ম ওম হ্রিং সিং চামুন্ডায় নমঃ। ইদম তাম্বুলম মুক্ষুকি তাম্বুলম ওম হ্রিং সিং চামুন্ডায় নমঃ। আচ্ছা এবার কৈজস পত্রটা কোথায় আছে? জলের ছিটা দিয়ে ওটাকে নিবেদন করুন নতুন ঘরে চাল ডাল সন্ধ্যা লবণ ঘৃত মশলা ইত্যাদি তরকারি নতুন সাথে হয়েছে না অর্চনা এতে কৈজস পত্রাধিক ভো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এত দধিপথে দেবায়সী কৈজস পত্রাধিক ভো নমঃ। এত সম্প্রদান্যই ওম হ্রিং শ্রীং চামুন্ডায় নমঃ। নিবেদন করো একে ভো কৈজস পত্রাধিক ভো নমঃ হ্রিং শ্রীং শ্রীমৎ চামুন্ডায় নিবেদয়ামি। ব্যবস্থা পুষ্পাঞ্জলি দাও এইসব সচন্দন পুষ্প বিল্ল পত্রাঞ্জলি ওম হ্রিং সিং চামুন্ডায় নমঃ তিনবার দাও। এইসব সচন্দন পুষ্প বিল্ল পত্রাঞ্জলি ওম হ্রিং সিং চামুন্ডায় নমঃ। ওম সিং চামুন্ডায় নমঃ। আচ্ছা এই একটা করে ফুল দিয়ে পূজাগুলো করো পঞ্চপূজারে। এই যে গন্ধপুষ্প ওম হ্রিং সিং নমঃ পত্রিকা বিশ্বত দেবতা গণেভ্যো নমঃ। ধ্রুপদী আবার নাও এই যে গন্ধপুষ্পে ওম হ্রিং প্রতিমাত্র দেবতা গণেভ্যো নমঃ। এত পাদ্যম চতুর্ষষ্ঠী যোগিনীভ্যো নমঃ। এত পাদ্যম ধূপ দীপ নৈবেদ্যম অনার্থে গঙ্গোদক পুনরাচমনীয়ম মুক্ষুকি তাম্বুলম। আবার এতে গন্ধপুষ্পে ওম শ্রীং
লক্ষ্মী জমিনী ভো নম এবং অষ্টতর শত দীপমালা বড় জলের ছিটা দাও একটু ভং এতে অষ্টতর শত দীপের ভো নম তিনবার জলের ছিটা দাও ফুল দিয়ে হ্যাঁ হলো এবার ফুল দাও দীপের উপরে পাশে এই যে গন্ধ করছে এতে গন্ধ করছে ও এতে অষ্টতর শত দীপের ভো নম এতে গন্ধ করছে এতে নদী পথে যে মায়ের শ্রী বিষ্ণুরে নম এতে গন্ধ করছে এতে সম্প্রদান নয় ওম হ্রিং চামুণ্ডায় নম সংকল্প করো এটাকে স্মরণ করো শুক্রকে যে মস্তম শুক্রকে যে মস্তম এতে বন্ধ করছে ওম অষ্টতর শত পুষ্পের ভো নম এ তো যদি পথে দেবায় শ্রী বিষ্ণবে নম এ তো সম্প্রদান নয় ওম হ্রিং শ্রী চামুণ্ডায় দিচ্ছে এবার দিতে আরম্ভ করবে বলবো ओम ह्रीं सिंह समुदाय विच्चे 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 समुदाय विच्चे ओम ह्रीं सिंह 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 समुदाय विच्चे ह्रीं सिंह समुदाय विच्चे
ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय विच्चे ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय ह्रीं श्रीं चामुंडाय विच्चे ओम 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 ह्रीं श्रीं चामुंडाय
অচন্দনা বিল্লপত্র পুষ্পাঞ্জলি ওম হ্রিং শ্রীং চামুন্ডা ওই ভূত একবারে 3 বার মন্ত্রটা বলে দিয়ে দেবেন। এই অচন্দনা বিল্লপত্র পুষ্পাঞ্জলি ওম হ্রিং শ্রীং চামুন্ডা ওই ভূত এই অচন্দনা বিল্লপত্র পুষ্পাঞ্জলি ওম হ্রিং শ্রীং চামুন্ডা ওই ভূত। এবার প্রণাম তো করলেই হয়ে গেল।
আরো 10 মিনিট টাইম আছে। ভগবান বাবু 5টা কত 2 11 মিনিট খুব ট্রেনিং করা হয়েছে তো আর কি আছে 50 এখন 50 কালকে ফোন করে আমাদের ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशांति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते जय नारायणी नमोस्तुते जय नारायणी नमोस्तुते जय चामुंडा माई की जय चामुंडा माई की जय चामुंडा माई की जय।